जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि इंडिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन हो रही है। तमाम इंडिया का मीडिया, एवरी इंडियन मीडिया इज टॉकिंग ऑन वन थिंग, कि वाई पाकिस्तान आर्मी चीफ is meeting with Donald Trump. Why Donald Trump invited Army Chief General Asim Munir on लंच? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है जिसके ऊपर डिस्कशन भारत के अंदर हो रही है। मैं सुन रहा था जनरल अता हसनैन को, बड़े सीजन डेकोरेटेड इंडियन जनरल है, बड़े ज़बरदस्त, इज़ एन इंटेलेक्चुअल इन फैक्ट। आप उनसे बड़ा अक्सर उनके साथ मौका मिला है बात करने का, टीवी पे अक्सर आने का। बड़ा समझदार तरीके से, बड़े अच्छे से, धीमे से अच्छा पॉइंट रखते हैं। अपनी बात करते हैं, पाकिस्तान की नहीं करते, लेकिन अच्छी बात करते हैं। मज़ा आता है उनके साथ बात करके। ऑलवेज रिस्पेक्टफुल एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जनरल इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, इन जनरल एम्बेसडर इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, एकेडमिक इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, इट डजंट मैटर। ऑल बट मैटर्स इसके वो बात सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो जनरल अता हसनैन कह रहे हैं कि क्यों अमेरिका पाकिस्तान के करीब है, और वो कह रहे हैं कि क्यों अगर मैं लाइन में खड़ा हूँगा तो अमेरिकन और पाकिस्तानी जनरल भी मिलेगा और इंडियन जनरल भी मिलेगा, तो अमेरिकन जनरल पहले पाकिस्तानी जनरल के पास जाएगा, बाद में मेरे पास आएगा। ये सुनिएगा। Pakistanis have done to the United States also the sale of 650 million, Wow. right? And putting yourself under pressure with that kind of a thing may be a really adverse relationship. And I will also remind our viewers that if I was in the United States attending a course of instruction as a part of the Indian Army, and I was in a lineup in which there were Pakistanis and Indians, the American general who would walk in and be greeted by us would first shake hands with the Pakistani and not with me, ever. That's because this relationship is now ages old. We are re-establishing our relationship. We are working on it tremendously, but as I said, ultimately it's an interest-based relationship. It's an interest-based relationship. India has never served the American interest. India wants कि हमें सारा कुछ प्लेट में डाल के दे दें, और they don't want to serve the American interest. Similarly, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से इंटरेस्ट बेस्ड काम करता है। हम अमेरिका के करीब ऐसे नहीं हैं। हम अमेरिका के करीब हैं बिकॉज हमें हमारी कुछ ज़रूरियात हैं, हमारे कुछ ताल्लुक हैं। हमने कोल्ड वॉर में, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में, पोस्ट वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में हमारी उनसे बड़ी कुर्बत रही है। मैं आपको बार बार एक चीज यहाँ पे कहता रहा हूँ, मेरी बातें आप नहीं मानते। मैं कहता था पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, अमेरिकन इस चीज को बहुत मानते हैं। पाकिस्तान ने अपने मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी रखी है। चले ना इराक, सीरिया, यमन, इन मुल्कों में जाएं, लेबनान, इन मुल्कों में जाएं, लीबिया, और देखें क्या हालात है वहां पर। आप 5,000 बंदा अनलीश कर देना इस्लामिक स्टेट का, 5,000 बंदा, तो आपको समझना है करना क्या है इनके साथ। और पाकिस्तान पिछले कितने सालों से इन दहशतगर्दों से लड़ रहा है। वो वजूहात अलग है कि क्यों बने, क्या बने, कैसा हुआ, वो एक सेपरेट सवाल है। वी डू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ये चीज भी समझे ना कि पाकिस्तान ने रिट कायम की है। देयर इज नॉट एन इंच ऑफ लैंड इन पाकिस्तान। हमारे दोस्त भारत के अंदर रोज दिखाते हैं जी, बलोच मिलिटेंट आए, आके उन्होंने कराची में ये कर दिया, बलोचिस्तान में ये कर दिया, कोयटा में ये कर दिया, खुजदार में ये कर दिया, इधर डेरा बुगटी में ये कर दिया, इधर छा गए, उधर छा गए। वो आते हैं चोरों डाकुओं की तरह, इधर आए मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे आके निकल के चले गए। 43% है पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की टोटल जो एरिया है, टोटल एरिया, दोज हु डोंट नो, जो टोटल एरिया है पाकिस्तान का, उसका 43% सिर्फ बलोचिस्तान है, और आबादी को करोड़, 1.5 करोड़ है। पाकिस्तान की 24 करोड़ 25 करोड़ आबादी और है, यानी कि द रेस्ट ऑफ द 57% ऑफ द पाकिस्तान, 24 करोड़ लोग रहते हैं। 24 करोड़ लोग रहते हैं इन 57% ऑफ द पाकिस्तान। तो जो 27%, जो 43% है, वहां पे करोड़, 1.5 2 करोड़ लोग रहते हैं। तो वो इतनी स्कैटर्ड आबादी है, वहां पे मिलिटेंट्स क्या, वहां पे तो कहीं ऐसे इलाके होंगे जहां पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लोग कभी गए ही नहीं होंगे, या उन इलाकों को कभी विजिट ही नहीं करेंगे। वहां ट्राइबल सोसाइटीज हैं,
کبھی جاتے ہوں گے 4 مہینے بعد 3 مہینے بعد، پتہ ہی نہیں ہے، اور جن جن علاقوں میں لوگ رہتے ہیں. سو ہمارے دوست انڈیا میں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جب کہتے ہیں بلوچی آ گئے چھا گئے وہاں پر انہوں نے حملہ کر دیا. یہ ذرا سنیے گا عطا صاحب کو. Pakistanis have done to the United States, all favors. To add to the list of favors that Pakistanis have done to the United States, also the sale of $650 million US worth of ammunition, which was sold when Ukraine ran dry of ammunition, when they had fired all the ammunition of Europe, which was available there. It was only from Pakistan finally where it was lifted and taken by C-17 aircraft all the way to Kyiv, and that's how the war was sustained. That's an added point which I wanted to bring. Besides this, the question which you have put is that a failure of Indian diplomacy. میں اس پر بعد میں آتا ہوں فیلئر کیا ہے. سن رہے ہیں، جب انڈیا رشیا سے تیل لیتا تھا پاکستان امریکہ کو اسلحہ بیچتا تھا. یہ میں پرانی بات نہیں کہہ رہا، یہ 1.5 سال پرانی بات. پاکستان نے اباؤٹ $1 ارب کا اسلحہ امریکہ کو بیچا. ہم نے یوکرین کو نہیں دیا وہ اسلحہ، ہم نے امریکن کمپنیز کو وہ اسلحہ بیچا. امریکن کمپنیز نے وہ کہاں استعمال کیا، ہمارا پرابلم ہی نہیں ہے. امریکن کمپنیز پاکستان میں آئیں، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس آئیں، ہمیں اسلحہ چاہیے. پاکستان نے کتنا اسلحہ چاہیے؟ اسلحہ ہم بناتے ہیں. اسلحہ تو انڈیا بھی بناتا ہے، انڈیا سے نہیں لیا انہوں نے. تو اسلحہ پاکستان بناتا ہے. $1 ارب کا جو اسلحہ پڑا ہوا تھا ہم نے وہ اسلحہ دے دیا، اور امریکنز وہ اسلحہ لے گئے، وہ آگے یوکرین میں لے گئے. سو ہمارا امریکہ کا تعلق ایک ڈیفرنٹ سکیل پہ ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ان دی انفارمیشن اور the level of understanding I have، میرے پاس جو انفارمیشن ہے کہ چیزیں کس سطح پہ آپریٹ کرتی ہیں، اور امریکہ کیا پاکستان کے بارے میں بولتا ہے. ٹرمپ صاحب کے دور میں تو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کو نہیں پتا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، تو ملکوں کو تو بالکل ہی نہیں پتا تھا. Who knew 6 months ago, 5 months ago that Donald Trump آئیں گے اور جنرل منیر کو لنچ پہ بلائیں گے؟ Who knew this؟ جس دن سے جنرل عاصم منیر نے پاؤں رکھا ہے، چیف آف آرمی سٹاف بنا ہے، ہر سٹیپ اوپر قسمت کے وہ دھنی ہیں. عمران خان جیسے پاپولر بندے کو بھی جو ہے نا اس کی بھی طبیعت صاف ہو گئی، انڈیا کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک کر لیے، اکانومی بھی بہتر ہو گئی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی چل رہی ہے، ٹرمپ کے ساتھ بھی معاملات آن کر لیے. تو جنرل منیر جو ہے وہ قسمت کا بھی دھنی ہے، قسمت کا بھی وہ مقدروں کا بھی، ہر بندے کی قسمت ہوتی ہے. جنرل عاصم منیر کی قسمت اپنی ہے، جب سے وہ پاور میں آئے ہیں چیزیں بڑی مینج ہو رہی ہیں. یہ سنیے گا آگے کہ انڈیا کی فارن پالیسی، انڈیا لیتا دیتا کچھ نہیں ہے. دیتا بھی تو مقصد کے لیے، لیتا بھی تو مقصد کے لیے، لیکن انٹرسٹ اور طریقے سے ایوالو کرتا ہے. جنرل صاحب کی بات آپ نے سنی، وہ کہتے ہیں ہم ابھی شروع ہوئے ہیں، ہمیں بھی پتہ چلا ہے. انہوں نے سمجھا، انڈیا نے یہ سمجھا تھا کہ بیسیکلی ہمارے 4 دورے امریکہ کے 4 دورے انڈیا کے ہو گئے، معاملات ٹھیک ہو گئے. آپ کو پتہ نہیں پاکستان نے امریکہ کو بائیڈن دور میں کتنا ٹف ٹائم دیا. ہم ان کی ڈیموکریسی سمٹ میں نہیں جایا کرتے تھے، نہیں جانا یار، جاؤ کیا کر لیں گے ہمارا. اور بہت ساری چیزیں ہوتی تھی پاکستان نہیں مانتا تھا ان کی، اور امریکنز ریسپیکٹ کرتے تھے. ایک ڈفرنس آف اوپینین. یہ سنیے گا. I would say, going by that same adage of permanent friends and permanent enemies, why should I classify this as a failure of Indian diplomacy? I don't want to set myself impossible tasks, because I know that there is as you saw yourself said, a real politic which is taking place there, right? And putting yourself under pressure with that kind of a thing may be a really unfair one to India itself. The fact remains, the Pakistan-US relationship goes back to CENTO and CETO. Yeah. And I will also remind our viewers that if I was in the United States attending a course of instruction as a part of the... یہ پہلے وہ بات کر چکے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا ان کا تو سیٹو اور سینٹو کا دور ہے. ہمیں پرابلم یہ آیا تھا، ہمارا پرابلم تھا عمران خان نے بڑا میس کر دیا تھا. ڈیمانڈز بہت آئی تھیں، یہ تھا، وہ تھا، دس تھا، دیٹ تھا. تو مجھے تو ذرا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے یار. مجھے ذرا سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہے ہیں. سمجھ آئیے آپ کو بات. سو دی ون مسٹ انڈرسٹینڈ کہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں سیٹو اور سینٹو اور کب کی یہ بات ہے، آج کی بات نہیں ہے. ذرا سنیے گا اس کو، یہ جو پوائنٹ